अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे है बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ जमिस मज कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो दोयमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर। अत मौके पर पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन कशरन पंडितन मुखातिब सपदित वोनमुत यदवे वादी त्रावन पत यमन लूकन कया मुश्किल वेतरन पेवान ताहम यम लूक वोट हासिल करने बापत सियासी जमातों तरफ इस्तेमाल करना आमुत ये जल यहद मसल अंजरावनस हवाले आज ताम कह कदम तुलने आमुत। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन मरकजी सरकार नक्त चीनी करान वोनमुत मरकजी सरकार चो पॉलिसियों किन आम लूक मुश्किल मज हेन आमुत ये जन तमो वोन कैंचो सियासी जमातों तरफ नफरत सियासत करने यम सत मुल्कस मज बेचैनी हुंद माहौल पैदा सपदमुत। ऐसा तूफान मैं नहीं समझता हूँ कभी भी हम लोगों ने देखा होगा। वतन ये समझता था कि एथनिक क्लेंजिंग से कश्मीर उनका हो जाएगा। मैं इस स्टेज से दोहराना चाहता हूँ, जमीन आसमान एक हो जाए मगर जम्मू कश्मीर उनके हाथ में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। जो आफतें, आप तो जवान हैं, कई आपके माँ बाप गुजर गए, जो ये समझते थे कि हमारी अस्थियां जो हैं, हमारी अस्थियां दरिया में डाली जाए, अपने वतन में रहे। आपको ध्यान आना, मैं तो मशहूर हूँ जम्मू के निवासियों का जिन्होंने आपको शरण दिया और आप यहाँ रह सके। मैं अपने दरवाजे खोल दिए, मैं घर आपके लिए खोल क्या ये रहेंगे। बहुत मुसीबत हर तरफ आपको इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक की हैसियत से आपको इस्तेमाल किया गया, मगर आपके दुख को कभी मरहम नहीं लगाई। अब वैसे ही रहे, बड़े वादे किए गए आपसे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपने रेजोल्यूशन लाए, और सही रेजोल्यूशन, में कोई गलती नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक तरफ से माफी मांगना चाहता हूं, हमें माफ करिएगा। शरीक कश्मीर आपके लिए उठे जब 47 आया, मजाले कोई हिंदू भाई या बहन वहां से भागी हो, यकीन करेंगे टेलीग्राफ में, टेलीफोन में नौकरियां निकली, ये एक मुसलमान नहीं लगा। मेरे वालिद ने मौलाना आजाद से शिकायत की जब मौलाना आजाद आए थे शेख साहब को मनाने के लिए। उन्होंने कहा आजाद साहब क्या एक भी मुसलमान काबिल नहीं था इस नौकरी के लिए। इसी तरह नफरतें पैदा की गई, आज भी नफरतें पैदा की जा रही हैं सिर्फ आपका वोट लेने के लिए। सिर्फ जागो, जब तक ये नफरत नहीं जाएगी हम लोग अब कभी अमन से नहीं बच सकते, न अमन से रह सकते। शुमाली हंदिस वरमलिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर तो दोयमो लीडरो अलाव वर्करन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर।
ات موقع پہ یہ ورکرن پہ زور دن آو پارٹی زمینی سترس پہ مضبوط بنانے باپت گھس ژکھ سان کام کرنی تتہ عمر عبداللہ مرکزی سرکار پہ راہ کھالان وونمت یہ اکہ طرف مرکزی سرکار طرف وادی کشیر ہندن حالاتن حوالہ بڑ دعوی کرنے تاہم زمینی صورتحال ات برعکس وچھنے یل زن تمو وون موجودہ صورتحالس دوران عام لوک تذبذبک شکار سپدمت. ہم اقتدار کے پیچھے نہیں دوڑتے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا مقصد ہی صرف اقتدار ہے. ہاں ہم نے ضرور یہ کہا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے جہاں اقتدار کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ہم اقتدار کو ٹھکرائیں گے نہیں، لیکن اقتدار ہمارا منزل نہیں ہے. ہم کرسی کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کرسی کے لیے سودا نہیں کرتے، ہم کرسی کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچتے، ہم کرسی حاصل کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے. ہم نے کوشش کی کہ سچ کے بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. 370 ہٹاؤ، بندوق خاموش ہو جائیں گے. کیا بندوق خاموش ہوئے؟ 370 گئے ہوئے اب 2 سال 4 مہینے اور کچھ 6 دن ہو گئے. کل ہی بانڈی پور میں 2 ہمارے پولیس کے بہادر لوگ اپنی جان گنوا گئے. اگر 370 ہی بندوق کی وجہ تھی تو آج ہمارے وہ 2 بہادر پولیس والوں کی گھروں میں تعزیت تھی. روز انکاؤنٹر، ارے ان علاقوں میں انکاؤنٹر جن کو ہم نے بندوق سے بالکل خالی کیا تھا. نئے نئے جگہ اور نئے نئے لڑکے آج بندوق اٹھا رہے ہیں. کیا ہمیں نہیں کہا گیا تھا کہ علیحدگی پسند سوچ بھی 370 کی وجہ سے ہے، کہ 370 ہٹے گا اور علیحدگی پسند سوچ بھی ختم ہو جائے گی؟ ہوا؟ مجھے تو ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا. تو نہ ہماری نوکریاں آئیں، نہ ترقی کے کام ہوئے، نہ ہماری بجلی بڑھی، نہ ہمارے صحت میں بہتری آئی، نہ ہمارے تعلیم میں بہتری آئی، نہ بندوق ختم ہوا، نہ علیحدگی پسند سوچ یہاں سے غائب ہوئی. تو خدا را مجھے کوئی یہ بتائے جناب 5 اگست 2019 کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، جن وعدوں کو توڑا گیا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، آخرکار کس لیے؟ حاصل کیا ہوا؟ اور ہمارے ساتھ یہ سوتیلی ماں کا سلوک کیوں؟ خان صاحب بڈگامس مز آز پی ڈی ایف پارٹی طرف کنونشن ساز کرنا آمت یت مز پارٹی سربراہ حکیم محمد یاسین تو دویمو پارٹی لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن تو موجودہ صورتحالس حوالہ کتن دل دن آو تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن علاقس مز پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت ژکھ سان کام کریں. ہمیں ایک اسپیشل اسٹیٹس ملا تھا قانونی طور، کانسٹیٹیوشنلی، اس لیے ہمیں کانسٹیٹیوشن گارنٹی ملنی چاہیے اور مرکزی سرکار کو آگے آنے کی ضرورت ہے. اور درمیان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پالیٹیشین بھی اس کی ذمہ دار ہے. پالیٹیشین اس لحاظ سے ذمہ دار ہے کہ جب ہم سے پرائم منسٹر اور وزیر اعظم کا عہدہ چھینا گیا بہت پہلے، اس کے بارے میں کسی نے وہ بھی ایک آرٹیکل 370 کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اسی سے یہ زندہ ہے آرٹیکل 370. جب وہ چیز ہی ہم سے چھینی گئی تو پھر ہمارے پاس آئی کیا؟ اب ہم آرٹیکل 370، اس سے ہماری زمین کا معاملہ، ملازمت کا معاملہ، ہمارے تشخص کا معاملہ، ہم یہ اس کو ریسٹور کروانا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ جو بھی ملازم لگے وہ یہاں کا لگے اور جو یہاں کے زمینوں کا مالک ہے وہ یہاں کے لوگ ہونے چاہیے. اور ان امپلائمنٹ، بے روزگار کافی حد تک بڑی ہے. جو بھی ملازمت میں بھرتی ہونا چاہیے وہ جموں کشمیر کے لوگ.
شمالی کشمیر ہندس بنڈپورس مز یہ رات شام پت نامعلوم بندوق بردارن ہندس حملس مز زٕ پُلسہٕ اہلکار جاں بحق سپد تتہ آز پولیس سربراہ دلباغ سنگھ آئی جی پی کشمیر وجے کمار تو دویمو پُلسہٕ ذمہ دارو ڈانگرپور سوپور گژھِتھ فوت سپدمتس پُلسہٕ اہلکار محمد سلطان سندین لوٲقینن ست یکجہتی تو تعزیتک اظہار کورمت۔ ات موقع پہ یہ پُلسہٕ ذمہ دارو طرف وننہٕ آو زِ لوٲقینن یی بھرپور مدد کرنے یُتھ زن تمن زندگی گزارنس مز کُنہِ قسمک مشکل ویترن پین۔ تتہ دلباغ سنگھن وونمت زِ ملٹنسی مخالف آپریشن ین مزید تیز کرنے یُتھ زن وادی مز امن قائم کرنس مز آسانی سپدِ۔ دہشت گرد کو پاکستان نواز طاقتوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی لوگوں کے اور دہشت گرد کی گولی میں ان کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ پولیس ہی دہشت گرد کو دور رکھنے میں، لوگوں کی جان مال بچانے میں کام کرتی ہے۔ ہماری فورسز کے ساتھ مل کر کے آرمی، بی ایس ایف، باقی جتنی فورسز سی آر پی جہاں پر کام کرتی ہیں، سب کے ساتھ پولیس تال میل سے کام کرتی ہے۔ یپر لال پور لولاب کپوارس مز فوت سپدمتس پُلسہٕ اہلکار فیاض احمد سندس نماز جنازس مز آز لوکن ہند بڑ تعداد شرکت کرمژ یم پتہ تم سپرد لحد کرنا آئی، یل زن مقامی لوکو طرف وننہٕ آو زِ فیاض احمد اس امہ گرک واحد کمان وول تو انتظامیہ پزِ ات عیالس بھرپور مدد کرن یُتھ زن تمن دۄہ گزارنس مز کُنہِ قسمک مشکل ویترن پین۔ ناو فیاض احمد ولد عبداللہ لون تو یہ پولیس مز کام کران 2010 پہ تو یہ پن ڈیوٹی اصل پہ انجام دان یہ زیادہ ٹائم اگر امس چھٹی تہ میلے کن سات 4 دہ یہ 2 دہ گرس مز دان تو 2 دہ نیران یہ بی ایڈوانس نیران ڈیوٹی پہ امس بچہ 4 لکٹ بچہ یہ اخ یہ کھوتمت 8تھس بیاکھ پران دارالعلوم تو بیاکھ بیکس سکولس مز 5تھس بیٚیہِ لۄکُٹ بیاکھ دۄدٕے چٮ۪وان تہٕ بیٚیہِ چھس خانداری تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ بٲژ 2 اَسہِ حظ اوس اَکُے بَچہِ نہ چھُ کوٗر کانٛہہ تہٕ نہ کینٛہہ بس یہِ اَکُے لٔڑکہٕ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے منٛز بہرحال یِمو یہِ حٲدثہٕ کوٚر یِمو اَتھ منٛز یِمو یہِ دٔرِندانہ یُس حرکت کٔرٕکھ مطلب معصوٗمن سۭتۍ أمِس کُس خطا چھِ یِم چھِ پنٕنۍ ڈیوٹی دِوان یِمن معصوٗمن سۭتۍ پتہٕ یِتھ پٲٹھۍ ژھیٚپہِ ہُنٛد ژوٗرِ ژھیٚپہِ ہُنٛد پتہٕ یہِ جوان ژھٕنُن مٲرِتھ ہسا کہِ أمِس کیٛاہ لارِ اَمہِ سۭتۍ أمن خلاف گژھِ سخت سے سخت کاروٲیی کرنی۔ دِنن اوس بوٗزمُت مےٚ چھُ کُنُے اَکُے بچہٕ مےٚ کُس نیرِ ہے در دِل أمِس گارنہِ مےٚ چھُ یِہوے اَکُے بچہٕ یِہوے اَکُے أمِس بغٲر پنُن اَکُے چھُم یہِ اَکُے گوٚو یِہوے اَکُے بچہٕ نہ چھُم کوٗر تہٕ نہ چھُم بیٚیہِ کینٛہہ یِہوے اَکُے چھُ مےٚ پتہٕ لٔج اَسہِ ییٚلہِ اَسہِ دُنیا اورٕ کھٔتۍ نہٕ دُنیا ودان ودان اَسہِ لٔج پتہ اورے یہِ لۄکُٹ یہِ نِچو کھوٚت اورے دوٚپُن اَسہِ ہا گُزٲرۍ پاپہٕ اَسہِ ہا گُزٲرۍ أمِس چھِ بچہِ 4 بیٚیہِ چھِس خانداری تِم چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ چھِنہٕ تیٖتۍ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ چھِس خانداری بیٚیہِ چھِس مول موج۔ دیکھیے میں ڈسٹرکٹ پولیس کپواڑہ کی طرف سے فیاض لون کے گھر آیا ہوں اور میرے ساتھ سارے یہاں کے آفیسر ہیں، آرمی کے آفیسرز ہیں، سی آر پی کے ہیں۔ ہم فیاض کو شردھانجلی دینے آئے ہوئے ہیں اور فیاض کے پریوار سے بھی ملے اور ہم ان کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں شامل ہیں اور فیاض نے دیش کے لیے قربانی دی ہے، اس کی قربانی کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اور یہ یقین دلاتے ہیں ان کے پیرنٹس سے بھی ہم نے بات کی، ان کے بچوں سے بھی، کہ اس گھر کی دیکھ بھال کرنا جو ہے وہ جموں کشمیر پولیس کا اول فرض رہے گا اور اس کو ہم پورے جس طریقے سے فیاض اس گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا ویسے ہی ہم فیاض بن کے اس گھر کی دیکھ بھال کریں گے۔ لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایسا کام کیا ہے وہ بھی جلدی ہی اپنے انجام تک پہنچیں گے اور جموں کشمیر پولیس جو ہے اپنے مضبوط ارادوں پہ ہمیشہ
गुलमर्ग मज आज महकमे सयाहत तरफ प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो अवामी नुमाइंदा अलाव नौजवानों शिरकत कर अत मौके पे साइकिल रेस मुकाबल साज कर आमुत तत गोडनिच 3 पोजिशन हासिल करने वाले नौजवान मज इनाम बगरन आमत ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव सयाहत पोचर दिन बापत महकमे सयाहत तरफ प्रेथ मुमकिन कदम तुलने युत जन सयाहत सत वाबस्त लूकन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वाते। मेरा नाम जुनैद यूसुफ ऋषि है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज ये इवेंट हुआ। हर साल ये इवेंट्स होते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है हम लोकल्स की कि हम यहाँ पे इन इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जो पिछले टाइम पे टूरिज़म डे पे ये इवेंट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो ड्रग से दूर रहें। हर साल ऐसे इवेंट्स होते हैं तो वो उनका ये मामूल होना चाहिए कि वो उनकी चाहत होनी चाहिए कि वो इस इवेंट्स में ऐसे इवेंट्स में हिस्सा लें। मेरा नाम आके मकबूल भाट है सर। आज जेके टूरिज़्म ने यहाँ पे इवेंट एक किया था, मोटरिंग डे है आज, इवेंट एक किया था तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं फर्स्ट आया ATV राइड में। ऑल टेरन व्हीकल है, बहुत टफ टेरन है चलाना। तो मैं गवर्नमेंट से जेके टूरिज़्म से ये अपील करना चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाए। हर साल की तरह आज यानी 11 दिसंबर को हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स हम हर रिजॉर्ट की तरह हमारे इस गुलमर्ग में भी आज ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका मुद्दा मकसद यही है कि कश्मीर जो है वो खुद अपने आप में दुनिया भर में मशहूर व मकबूल है अपने हुस्न के लिए, अपनी इन सरसब्ज़ वादियों के लिए। और अपने जो आज देख रहे हैं आप यहाँ गुलमर्ग में बर्फ़ से जो ढकी हुई ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन साथ में मैं आपको ये भी कहूँ कि हमारे लिए एक खुशकिस्मती की ये भी बात है और आप जानकर खुश होंगे कि आजकल जो हम देख रहे हैं जिसको हम अभी तक जो हमारा सितंबर ऑनवर्ड्स नवंबर तक जो टाइम रहता था गुलमर्ग में उसको हम लीन पीरियड कहते थे। लेकिन वो जो लीन पीरियड था वो इस साल लीन पीरियड नहीं रहा, वो हमारे लिए पीक सीजन रहा। और अभी तक जो हमारे गुलमर्ग में जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स जो रहा इस साल का वो 5 लाख क्रॉस ऑलरेडी कर चुका है। तो आगे जो ये दिसंबर एंड अप टू एंडिंग मार्च जो जिसको हम एज विंटर सीजन कहते हैं, विंटर सपोर्ट सीजन कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एनिमल हस्बेंड्री महकमस मज काम करने वाले कैजुअल मुलाजिमों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल कैजुअल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत ये तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान तो महकम तरफ कई फिर तीन मसल अंजरान यकीन दिन आव ताहम आज ताम आमुत यम तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मांग करना आमुत तीन मसल अंजरान सवाल गन कदम तुलने इन जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर मेरा नाम यासिर फयाज न्यायपू है। हम एनिमल हस्बेंड्री में एज ए कैजुअल लेबर नीड बेस काम कर रहे हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह की सबको पता है कि आरजी मुलाजमियों की मिनिमम रेट जो है वो इंक्रीज़ हुई है 225 पर डे हिसाब से। ये 2018 में सर आर्डर निकला है फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू। तो हमें आज तक सर खाली 100 रुपया पर डे का मिलता है, महीने का 3000। तो ड्यूटी पे आने जाने का खर्चा सर ड्यूटी 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर यहाँ तक कि सर जंगल में हमको जाना पड़ता है ड्यूटी देने के लिए। आज FMD का वैक्सीन चल रहा है तो उसमें भी हमने भरपूर हिस्सा लिया है क्योंकि ये हमारा काम ही है। तो हम चाहते हैं सर कि जो रेट इंक्रीज हुई है वो हमको भी मिलनी चाहिए। अगर 225 रुपया पर डे हिसाब से मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। हमें खाली 100 रुपया मिलता है लेकिन उसमें हमारी फैमिली का गुजारा नहीं होता है। डिमांड क्या है? डिमांड हमारी सर यही है कि हमें 225 रुपया पर डे हिसाब से मिलना चाहिए रेट, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट है इस वक्त। हम हैं एनिमल हस्बेंड्री कैजुअल लेबर। हम 10-10, 15-15 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 2018 में निकाला ऑर्डर 225 रुपया। 3 साल हो गए हमें नहीं लग रहे हो। तभी कह रहे हैं कि मैडम आप सेक्रेटरी जाओ, सेक्रेटरी से आ रही है, डायरेक्टरेट आ रही है, फिर से सेक्रेटरी। 3 साल हो गए ऐसे करके। आपको पता ही है कि 2-2, 3-3 बच्चे हैं हमें। घर में
100 रुपये से क्या चलेगा हमारा मसला। मगर मसला है जब हमारा किराया नहीं हुआ, 20 किलोमीटर दूर है हमारी ड्यूटी, 50-50 रुपया लगता है इधर जाने का, उधर लगता है 50 रुपये का। मगर मसला है हमारी यही रुपये से है मैडम से और कमिश्नर साहब से, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आर्डर निकाला 2018 में, क्योंकि वो आर्डर हमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज सोपरस में आज जैन हिंदन हकूकन हवाले तकरीबी हुंद सांस करना आमुत यथ मज कॉलेज इंतजामिया तलिबातों तो इंतजामी के अफसरों शिरकत कर। आत मौके पे ये मुकर्रीनों तरफ जैन हिंद हकूक गशरवान वन आव प्रेत कुन समाज में जैन पन हकूक हासिल तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत यन प्रोग्रामन हिंद सांस करने मकसद जैन हकूकन हवाले जान फराहम कर युद्ध जन जैन बायख्तार बनावनस मज आसानी सपद। वुमेन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट का हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम था ये, और हमारा यही मकसद था कि हमारे बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा हो जाए। व्हाट आर देयर राइट्स, what are their legal rights, what are their sexual rights, what are their different kinds of the different aspects of their rights they were touched in this program. आपको लग रहा है ये प्रोग्राम डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस से ही आपको, जब आपको किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस होगी, आप अवेयर होंगे किसी चीज़ के बारे में, तभी तो आप अपने राइट्स के लिए आप उनको कहीं क्लेम कर सकते हो, तभी जब आपको पता होगी किसी चीज़ के बारे में। सो इट इज़ आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट if you are able to understand the rights, if you are able to understand what rights you have been granted, only then you can claim wherever you need to. वुमेन राइट्स, जैसे हम लोग ने इस सेमिनार के दौरान भी बात की, वुमेन राइट्स पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस ही वुमेन इन इक्वालिटी को रोकने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। सो इसका मेन मुद्दा तो वुमेन राइट्स था, लेकिन साइमल्टेनियसली इश्यूज लाइक द चाइल्ड लेबर, द जेंडर इक्वालिटी एंड द डोमेस्टिक वायलेंस, इन पे भी बात हुई। आपको लग रहा है ऐसी प्रोग्राम होनी चाहिए? बिल्कुल, इन ऐसे प्रोग्राम्स दिन ब दिन ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। लाइक जितना हम लोग इन बच्चियों को अवेयर करेंगे अपने हुकूक के बारे में, उतना ही इनको तरक्की हासिल करने में आसानी होगी। और जब भी कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स वायलेशन इनको लगे, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे, चाहे वेजेस के लेवल पे, जैसे कुछ इशू सामने आए, सो दे कैन टेक अप द केसेस विद द रिलेवेंट अथॉरिटी। सली बंजर शुपियन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत न आसने किन कया रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो मामले कया फिर हुकामन हिज नोटिस मज अन्न आव, ताहम कह कदम तुलना आमुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। घर में यहाँ घर के आगे क्या पीछे भी नलका नहीं हमने देखा है, और बिजली भी 2018 में ये खंभे लगाए गए हैं, अभी तक बिजली नहीं छोड़ी गई है। बिजली छोड़ने से पहले ये जो तार की गिर के ये हमारी ज़मीनों में गिर गई है, और रोड का जो मसला है वो बिल्कुल ही खस्ता हाली है। यहाँ पैदल इंसान नहीं चल सकता, हम घोड़ों पे बीमार हो या कोई खर्चा शर्चा, घोड़ों पे 4-5 किलोमीटर चल के जाते हैं। जनाब आपने भी यहाँ पर देख लिया, ये तार जो है ये गिर के ज़मीन पर आ गई है, अभी तक बिजली नहीं छोड़ी गई। हम काफ़ी बार हमने यहाँ के जो है ये डीडीसी हमारे, उसको भी बोला हमने, डीसी साहब को बोला, हर किसी के पास जहाँ जिसको हम जानते थे सबके पास गए हैं। जी हमारी उससे यही गुजारिश है कि हमारी तरफ भी आज के दौर में कोई भी नहीं देखता, हमें ये बिजली, रोड और जो पानी है, जैसे कि गवर्नमेंट दावा करती है वैसे हमको भी मिलना चाहिए इंसाफ। रोड नहीं है, हमें बिजली नहीं है। 2008 में ये पोल लगाए गए गवर्नमेंट को, 18 में गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है आप इसमें पावर लाने की? सब काम गवर्नमेंट ने किया है, तो पावर 1 घंटे में इसमें पावर गवर्नमेंट को देनी है, तो क्या प्रॉब्लम है? हमें भी देखा जाए, हम भी इंसान हैं, हमारे यह रोड को ठीक किया जाए और पानी दिया जाए, बिजली दिया जाए, हम भी इंसान। नाज़रीन, इस वक्त खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।